Okay, let's proceed sa part 2 sa atuang video. Pasensyahe kay ang background noise sa previous nga video tungod kay ambot ulo ko balong noon sana. Okay, so here. So nakuha na ninyo answer ani. Okay, let's proceed. So number 3. Okay, for those who are asking, asa para asa gamiton ang math nato? Anong naman inani? Kay nganong maginani-nani man ta, mag 1/4 1/4 paabot sa tinuod nga kinabuhi kay wala mo 1/4 1/4, di ba? Imagine ninyo, magingani ka magpayat balik kag magbayad balik kag 1/4, magbayad kag 5/8 nga kwarta, di ba? Wala. So here it is. For example, um nagtrabaho mo sa isa ka or bisan unsa nga kuan, bisan unsa nga establishment. If you buy bisag isda, upad ka isda, upad kag 1/4 lang isda, di ba? Gyud magamit na siya. Okay. Here's an example. There is a sale on a Bitoy's sleeves. The number of on each long sleeve show what fraction of the original quantity of that color long sleeve is left in stock. For example, so sa tanan nga stock, all in all, nabilin nga black is 1/2 na lang. So if ever na sila stock nga 20, kung 20 ang stock nga ilang tanan ilang stock nila 20 ka buok, since 1/2 nila nabilin, so pila ang 1/2 sa 20? So makita na siya. Okay, how about sa is this red? Okay, red kay 7/10 na lang, yellow is 1/3 na lang, and sa blue is 2/6, and sa green is 3/4, and sa pink is 4/5, and yellow is 1/8. Okay, question. What fraction of the orange and blue long sleeves are left in the stocks or in stocks? So pila daw kabuok ang stock sa orange and blue. So unsaon na to pagkabalo nga mo'y nabilin. So di ba kabalo ta sa number nga 1/3 ang sa orange and sa blue kay 2/6. So what we need is to add these numbers. Okay, para mabala na to nga ina na lang kadaghan ang nabilin nga stock nilang duha, so we need to add. So 1/3 plus 2 over wait lang, 2/6. Okay, so 1/3 plus 2/6, pwede ni ma-add? Pwede ba? Dili, tungod kay dili pa sila similar fractions, so we need to make these similar fractions. Okay, so dapat same sila og denominator, so we need to write that one. So 3 and 6. So continuous division, una kay 2 since kuan man ang 2. Kay 3, kini kay 3. Okay? Sunod pwede ang 2, dili na. So next is 3. So 3 divide 3 is 1 and 1. So 2 times 3 is 6. So atong denominator nga common or LCD na to is 6. So 6 divide 3 pila man? Okay, 2 times 1 it's 2. 6 divide 6 1 times 2 is 2, no? 6 divide 6 is 1 times 2 is 2. So plus 2. So we have here 2 plus 2 is 4/6. Okay, 4/6. Nasabtan. So pwede ba nato ni ma-reduce? Question is, pwede ba? The answer is yes. Pwede nato siya ma-reduce tungod kay um, kini is even, kini is even. So dapat pangitaon na to na by common sila duha. So GCF atong gamiton diri dili ang LCD. So sa GCF atong buhaton kay dapat common sa duha. So kung dili na siya common sa duha, so diha ra siya taman. Di ba kini kay napas like common nga factor, so which is 2. So i-reduce na to. 4 divide 2 pila man? It's 2. 6 divide 2 is 3. So kini na pa siya common duha, wala na. So 2/3 is the answer, or 2/3. Okay? 2/3 ang final answer. Nasabtan. Okay. Ang atong answer diri is ang nabilin kay 2/3. How about sa letter B?
what fraction of the green and white long sleeves are left in the stacks? So green and white. So 3/4 plus, kailan? 3/4 plus 1/8. So 3/4 plus 1/8. Ito butang ni. 3/4 plus 1/8. So, example dali. 3/4 plus 1/8. So, equal to, so, kung ano to yung LCD niya? 4 and 8, which is, pinakauna, 2. So, 4 divide 2, 2. Okay, 8 divide 2, it's 4. Okay, another 2, 2 divide 2, 1. Ano, dili na siya 2. Naguna akong kamot kaysa akong brain cells. Okay, this is 2. Another 2. Okay, di pa na pwede. So, 1. Kini 1. So, 2 times 2. 4 times 2. It's 8. So, we have 8 here. So, 8 divide 4. 2 times 3. 8 divide 4. Pila? 2 times 3. 6. Plus 8 divide 8. Pila? 1. Times 1. It's 1. So, ang answer is 7/8. So, ma-reduce pa ni, na-common ang duha? Wala. So, ang final answer is 7/8. So, this is the remaining stock sa green and sa white. Ano, 7. 7/8. Lang, erase lang na to. Okay. So, ang C and D, kamo na ang mag-answer ana. So, kung nakabot mo ni nga video, so you answer this one. Na mo additional nga points. Okay, thank you very much and continue answering our topic.